Hallelujah. Haleluya. You know, we all have to make choices in our lives. Kita harus membuat keputusan dalam hidup kita. And these choices will reflect our priorities. Dan keputusan ini akan menggambarkan keutamaan kita. And you know, so often we approach these priorities by looking at what we can see ahead. Itu banyak kali kita memberi pendekatan untuk memberi keutamaan dengan melihat apa yang kita boleh lihat di hadapan. If I do this, it will cost me so much, but I will gain this and this will cost more. Itu jika saya membuat ini, saya akan mendapat ini. Tetapi kalau saya buat ini, ia akan memberikan saya yang lebih banyak. So we tend to weigh up the cost of what we can see to decide, should I or should I not do this? Kita cuba mempertimbangkan, patutkah saya lakukan ini atau patutkah saya lakukan yang satu ini. But when you invest into the things of God, you can't always see this. Itu tetapi apabila kita melabur kepada pekerjaan Tuhan, kita tidak selalunya melihatnya sebegitu. Because God may take what you costed you and bring the benefits far more than you have thought. Itu Tuhan mungkin akan membawa apa yang menyebabkan kamu membayar, tetapi Tuhan akan memberi sesuatu yang lebih bahagia. Perhaps daripada in itu. ways you do not expect. Itu mungkin dari sesuatu yang kamu tidak jangkakan. Amen. So today I want to share with us from Haggai chapter 2. Itu pada hari ini saya mengungsikan kepada kita dari buku Haggai bab yang kedua. Verse 18 to 23. Itu ayat 18 ke 23. I'm going to talk about prelude to greater works. Itu saya akan mengatakan mengenai pemulaan kepada pekerjaan yang besar. Now, some of you say, what is prelude? Yaitu apakah dia pemulaan? Prelude is like the entree to the main meal. Yaitu pemulaan adalah seperti pingan kepada makanan awal itu. It's like preparations to the main thing. Yaitu persiapan untuk sesuatu yang utama. So let us pray. Mari kita berdoa. Father, we just come before you in the mighty name of Jesus. Bapa, kami datang kepada Engkau di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Lord, we continue to yield our hearts to you. Tuhan, kami memberikan hati kami kepada Engkau. And we pray, oh God, Lord, may you speak to us tonight through your word and through the Holy Spirit. Kami berdoa supaya Engkau berbicara kepada kami melalui firman dan juga Roh Kudus-Mu. Cause your words to come alive in our hearts. Jadikan firman-Mu hidup di dalam kami. As we commit each and every one of us unto you in Jesus' name. Itu sampai kami menyerahkan setiap kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. And everybody says, Setiap orang katakan, Amen. Amen. Let me tell you a story. Saya ingin menceritakan kepada kamu sebuah cerita. In 1956, a young man, when he was on a mission trip to the Pacific Islands, received a call from God to be involved in starting a missions organization. Itu pada tahun 1956, ada seorang orang muda ini, dia pergi kepada satu tempat untuk memulakan pekerjaan misi. He had no experience, he's never done this before. Dia tidak ada pengalaman dan tidak pernah melakukannya sebelum ini. But he had faith in God. Tetapi dia ada iman di dalam Tuhan. So in 1960, he started a missionary organization with a friend from the garage of his parents. Itu pada tahun 1956 dia memulakan pekerjaan misi itu daripada garas atau garage. Apa nama tu, macam workshop lah di rumah dia. Where you keep the car in the house. Yang di mana kamu letakkan kereta, tempat meletakkan kereta di rumah kamu. And he managed to send 2 missionaries, but he never give them any proper training at all because he didn't know how to train them. Yaitu dia tidak dapat memberi mereka latihan sebab dia sendiri pun tidak tahu bagaimana harus melatihkan mereka. He started from such humble beginnings. Dia bermula daripada pemulaan yang sangat simple. Simply because he believed what God said. Yaitu hanya kerana dia percaya apa yang Tuhan katakan. Today, more than years later, more than 60 years later, Selepas 60 tahun, Youth with a Mission is one of the world's largest missionary organizations in the world, with 18,000 full-time staff and 1,200 locations in the world. sekarang mereka telah berkembang kepada sebuah organisasi misi yang besar di mana mereka ada 1,000 kaki tangan. So his name is Lauren Cunningham. I think I have a picture of him. Okey, saya ada gambar dia.
Some of you know who he is and some of you know what the organization is. Dan ada antara kamu yang kenal dia dan kamu juga ada yang kamu kenal organisasi dia. This man kept God's priorities. God gave the organization God's priority. Yaitu orang ini memberi keutamaan kepada Tuhan dan Tuhan memberi suatu organisasi yang juga merupakan keutamaan Tuhan. As he invested in faith, God took it and raised it a whole new level. Apabila dia melabur di dalam iman, Tuhan mengangkatkan dia kepada satu level tahap yang baru. Friends, you have the greatest opportunity in the world today. Saudara dan saudari, kamu ada peluang yang terhebat di dunia pada saat ini. You are a member of the greatest, most influential, greatest family in the whole world. Itu kamu adalah ahli kepada sebuah keluarga yang sangat berpengaruh di dunia ini. And that is the family of God. Yaitu keluarga Tuhan. Can somebody say amen? Boleh saudara katakan amen. Haleluya. So we have a choice. Kita ada pilihan. We can choose to pursue our own personal family business. Kita boleh memilih untuk terus mengejar perniagaan pribadi keluarga kita. Or we can jump in with God and do the God's family business. Atau kita boleh terus terjun kepada dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. You can partner your current business with God's business. Join it into God's business. Yaitu kamu juga boleh menggunakan perniagaan yang ada sekarang untuk kamu melakukan pekerjaan Tuhan. And what is God's business? Dan apakah itu perniagaan Tuhan? God's business is to build His house, to build His kingdom, to build His family. Yaitu urusan dan pekerjaan Tuhan adalah membangunkan rumahnya, membangunkan keluarganya. And what happens when we do that? Dan apakah akan berlaku apabila kita melakukannya? When we join in and say, yes, I want to work in the family business. I want to help to see the family business grow. Dan apabila kita menyertai, ya saya akan turut serta di dalam bisnes Tuhan dan ia akan berkembang. In Haggai chapter 2, we begin to see this answer from verse 18 to 23. Yaitu kita boleh melihatnya jawapan ini di dalam ayat 18 hingga ke 23. Let me just very quickly give you the context. Itu saya ingin berikan kepada kamu konteks firman ini. I mentioned on the 29th August 520 BC, God began to speak through the prophet Haggai and told the people, you need to rebuild God's house. Yaitu pada 29 Ogos 520 Masihi, yaitu Tuhan menegur bangsa itu kerana tidak membangunkan kembali rumah Tuhan. And then it went on within matter of weeks. On the 21st of September, they began God's work. On the 17th of October, God encouraged them, told them, hey, I will bring this house to a greater glory. 18th of December, God spoke about the blessings one more time that will be starting forth. And on the 18th of December, which is the day of this particular passage, the prophecy, God will begin to prophesy about Zerubbabel, the governor. Yaitu pada 21 September, mereka memulai pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Manakala 17 Oktober, Tuhan menggalakkan mereka dengan janji akan kemuliaan yang lebih besar. Dan pada 18 Disember, Tuhan berkata tentang pemulaan berkat. Dan 18 Disember, itu nubuatan tentang Zerubbabel akan menjadi cincin meterai Tuhan. So in just a few months, here they were, people who were not right before God. But within a few months, they got themselves right before God. They began to do the work of God. And God begins to say, I'm releasing blessings. And then God went on to greater things. Hanya di dalam beberapa Tuhan, orang yang sebelum ini tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan membawa mereka dan menjadikan mereka benar dan Tuhan melakukan pekerjaan yang hebat melalui hidup mereka. So let me share with you 4 key principles how our obedient response to God will begin to lead us to greater works. Dan saya akan kongsi kepada kamu 4 perkara. Bagaimana ketaatan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih hebat. You see, the first thing is this. God will bless those who turn from being defiled to holy instruments in God. Yang pertama adalah Tuhan memberkati mereka yang berbalik dari tercemal kepada peralatan yang kudus. Verse 18 to 19. From this day on, from this 24th day of the 9th month, that's how I know the exact date, give careful thought to the day when the foundation of the Lord's temple was laid. Give careful thought. Is there yet any seed left in the barn? Until now, the vine and the fig tree, the pomegranate and the olive tree have not borne fruits. From this day on, I will bless
you. Woo! Okay, Hallelujah. Okey, dalam ayat yang ke-18 hingga 19, perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, apakah pohon anggur. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat, janji kepada Zerubabel. The interesting thing is this, when you read Haggai, you find from the very beginning, God was talking about building God's house. In their context, building God's temple. And was talking all about that. And we may have the mistaken idea that all of Haggai was about that. But it's more. Okey, kalau kita perhatikan di dalam buku Hagai, iaitu konteksnya adalah untuk pembangunan rumah Tuhan. Dekat sini dia mengatakan mengenai pembangunan kerajaan Tuhan. Okay, so God has a bigger purpose. And His bigger purpose is to turn us from where we were originally. We were defiled instruments. And God says, I'm going to turn you to become holy instruments. And then God can begin to do even greater things in and through us. Okey, itu tujuan Tuhan adalah bermula dari kita yang pada waktu itu adalah alat yang tercemal. Itu Tuhan ingin mempergunakan kita dan menjadikan kita peralatan yang kudus untuk kerajaannya. In those days, people have many kinds of clay pots in their house. You can show a picture of clay pots. Itu pada waktu itu orang memiliki banyak koleksi pasu. And you have pots for cooking, you have pots for flowers, you have pots to do all kinds for washing things and different kinds. You have pots for things you do in the toilet as well. Okey, kamu ada pasu untuk kamu memasak, untuk kamu menanam bunga dan juga ada yang digunakan di tanas juga. So that's why 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21 when it says that in a large house there are articles not only of gold and silver but also wood and clay. Some are for special purposes and some are for common use. Okay. Those who cleanse themselves from the latter, the common, menial, dirtier things, will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, capital M, and prepared to do any good work. Okey, di dalam buku 2 Timotius 2:20-21 firman Tuhan katakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. The Bible was using this illustration of the clay pots to describe our hearts. Our hearts can have all kinds of things in it. We can have vessels which are for noble, good use, but we can also have vessels that are not for good use. Okey, Tuhan menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan hati kita. Itu bagaimana kita adalah seperti alat itu tadi, di mana kita ada yang digunakan untuk tujuan yang mulia, ada yang digunakan untuk tujuan yang bukan mulia. Our hearts are defiled when we focus on priorities that take the place of God. Iaitu hati kita tercemal apabila kita mengambil sesuatu yang mengambil tempat keutamaan Tuhan. Let me give you some examples. Saya ingin berikan kepada kamu satu contoh. Imagine here that this represents Christ. Bayangkan ini adalah melambangkan atau mewakili Kristus. And maybe this represents your family. Dan ini mewakili keluarga kamu. You say, Jesus is very important to me and my family is very important to me. Dan kamu katakan Yesus sangat penting bagi saya dan keluarga saya juga sangat penting bagi saya. Then you say, my work is very important to me as well. Dan kamu katakan pekerjaan saya juga sangat penting bagi saya. Oh, my money is very important to me. Dan juga duit saya adalah sangat penting bagi saya. And maybe for some of us, it's PlayStation. Mungkin ada pemain Young video. people and some older people. Dan ada orang muda dan ada juga It's very setengahnya orang important to yang me. I'm lebih running out tua. of space. You have to stuck this thing. I can't move it. Okay. And then for some of us, it's our happiness. Dan ada yang juga menganggap kepentingan mereka adalah kegembiraan mereka.
So all of these are so important to me. Dan kita katakan semua ini sangat penting bagi saya. Do you see there's a problem? Adakah kamu melihat masalahnya? When we put all of this together with Christ, it means they're all as important as God is. Itu kalau kita meletakkan semua ini bersama-sama dengan Kristus, seakan-akan semuanya penting seperti Kristus. In other words, all of these have become gods with a small g to the one with the big G. Dalam arti kata lain, semua ini menjadi Tuhan dengan T yang kecil berbanding Tuhan T yang besar. In other words, these have become idols in our hearts. Di dalam arti kata lain, ini telah menjadi berhala di dalam hati kita. How many of you know sometimes in our hearts, this becomes more important at times? Or this become more important at times? Adakah kita sedari kadang-kadang pekerjaan kita menjadi lebih penting, keuangan kita menjadi lebih penting di dalam hidup kita. But the Bible tells us that this should not be the way. Dan kita But mengatakan Christ bukan should be the itu, most important of all. tetapi Kristus harus menjadi yang paling utama. How many say hallelujah? Siapa katakan haleluya? We need to understand this thing. Kita harus memahami perkara ini. Because anything that is elevated to compete with God is a God in our hearts. Yaitu setiap perkara yang kita angkatkan untuk bersaing dengan Tuhan akan menjadi bahala di dalam hati kita. That is when our hearts are defiled. Itu adalah bagaimana hati kita akan mulai tercemar. But so many times we don't realize this. Dan banyak kali kita tidak menyadari ini. Because in our mind, there's just so many things in there in our hearts. Sebab di dalam pikiran kita terlalu banyak perkara di dalam hati kita. It is when we push aside these things to give it appropriate priority that things are separated out. Itu hanya apabila kita meletakkannya ke tepi dan meletakkannya dekat keutamaan yang lain, maka dengan itu baru ia akan terpisah. Sometimes there are some things that need to be even cleared from our lives. Kadang-kadang ada perkara yang perlu disingkirkan dari hidup kita. Maybe all this computer playing games is sucking too much of our time and energy and passion in our lives. Mungkin permainan video ini terlalu mengambil banyak masa kita dan juga tenaga kita. Maybe we need to put it back in the box. Mungkin kita harus meletakkannya kembali di dalam bag. Maybe some of us are pursuing happiness so much, Mungkin ada di antara kita mengejar kegembiraan. as if that should be the most important thing in our lives. Seakan-akan ia sepatutnya perkara yang paling penting dalam hidup kita. But you realize something? The Bible doesn't actually talk much about happiness. Kamu tahukah bahwa Alkitab tidak banyak berbicara mengenai kegembiraan. The Bible speaks about joy. Tetapi dia membicarakan mengenai sukacita. Joy doesn't always mean you're happy. Sukacita tidak bermaksud kamu gembira. Maybe for some of us, work is killing our lives, killing our spiritual lives. Okay. Mungkin ada di antara kita pekerjaan kita membunuh kehidupan kita dan juga kehidupan rohani kita. Maybe for some of us, we say, oh, forget work then. Dan mungkin kita harus melupakan pekerjaan kita. Whatever it is, we need to get it right priority before God. Apa juanya adalah kita harus memiliki keutamaan yang betul di hadapan Tuhan. When we get our hearts right, then we will be a holy vessel unto God. Itu hanya apabila kita membuatkan hati kita benar, maka dengan itu kita akan menjadi alat yang kudus bagi Tuhan. Then God can begin to do amazing things, greater things in our lives. Dan Tuhan akan mulai melakukan pekerjaan yang lebih baik dan juga lebih hebat di dalam hidup kita. What happens when we begin to move in that direction? Apakah yang akan berlaku apabila kita mulai untuk bergerak ke arah itu? The second thing we find is that God will reveal His plans to us. Yang kedua adalah Tuhan akan menunjukkan rencananya kepada kita. Verse 20 says, the word of the Lord came to Haggai a second time. On the 24th day of the month, tell Zerubbabel, governor of Judah, that I am going to shake the heavens and the earth. Itu dalam ayat yang ke-20, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, katakanlah kepada Zerubbabel, bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. So what was God doing? God was saying to Haggai, Haggai, tell Zerubbabel my plans. Itu apa yang Tuhan katakan kepada Hagai. Hagai, beritahu kepada Zerubbabel rencanaku.
It's like the President Joe Biden of the United States letting us come into the White House, come into my room, come into my inner circle. We're going to discuss our plans. Itu seakan-akan seperti Presiden Amerika Syarikat, itu Joe Biden, dia panggil datang kepada bilik aku dan kita akan berbincang akan rencana. And we're like, who are we that you're going to tell us, wow, all these confidential plans? Dan kita katakan, siapakah saya sehingga engkau memberitahu mengenai hal-hal yang rahsia ini? But God has a habit of revealing His plans to those who follow Him. Yaitu Tuhan ada tabiat untuk menyatakan rencananya kepada setiap mereka yang mengikuti Dia. God told Abraham His plans to judge Sodom and Gomorrah in Genesis chapter 18 verse 17. Itu Tuhan juga menyatakan rencananya mengenai Sodom dan Gomorrah di dalam Kejadian 18 dan 19. The angel Gabriel was sent by God to Daniel to reveal to him God's plans. You see this in Daniel chapter 9 verse 22. Yaitu di dalam buku Daniel juga bagaimana Tuhan juga menyatakan rencananya. Basically the angel said, hey Daniel, the moment you started to pray, I was sent to bring you the answer. Itu dia katakan, Daniel, itu apabila kamu berdoa, saya akan memberikan kamu jawapannya. So God tends to reveal His plans to those who have God's purposes in their hearts, who seek to do God's will. Tuhan akan menyatakan rencananya kepada orang yang memiliki tujuannya di dalam hati mereka dan ingin untuk melakukan kehendaknya. That's why the Holy Spirit will come and say, Pastor Dennis. Dan sebab itu Roh Kudus datang dan katakan, Pastor Dennis, pay attention, I'm going to tell you God's plan for Sarawak and Borneo. Yaitu ambil perhatian, saya ada rencana untuk Sarawak dan juga Borneo. How many say hallelujah? Siapa katakan haleluya? God's going to do amazing things. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat. So before the year 520 BC, Zerubbabel, the governor, he knew nothing. Itu sebelum itu Zerubbabel tidak tahu apa-apa. But now in late 520 BC, he does. Why is that? Pada tahun 520 dia mengetahuinya. Kenapa perkara itu boleh berlaku? Because before that Zerubbabel was very concerned about his own house and not God's house. Itu sebab sebelum itu Zerubbabel hanya kisah mengenai rumah dia sendiri dan bukan rumah Tuhan. It was only after Zerubbabel and the people began to obey God, began to give priority to God's house, they began to rebuild God's house, that God began to reveal His plans to them. Yaitu hanya apabila Zerubbabel mulai mengutamakan pembangunan rumah Tuhan, itu orang lain juga turut serta dan Tuhan mulai untuk menyatakan rencananya kepada mereka. As I started out to serve God, I knew next to nothing about God's plans and purposes. I was like, I don't know much at all. Itu apabila saya mulai untuk menetapkan diri untuk melayani Tuhan, saya tidak tahu apa-apa mengenai rencana Tuhan. Saya tidak tahu sama sekali. But once I decided, I say, God, I will be your humble servant. God, I will serve you. I make my life available to you. Then God began to open my eyes and my heart and began to reveal to me His purposes. Yaitu apa yang saya lakukan. Tuhan, saya akan melayani engkau. Saya akan menjadikan engkau tujuan hidup saya. Dan mulai daripada itu, Tuhan mulai menyatakan tujuannya kepada saya. I began to understand what the Great Commission really means and all its greatness of its implications. Dan saya mulai paham apakah itu amanat agung dan apakah implikasinya yang besar. And then God told us go to Brisbane in Australia. Dan from Melbourne, that's where we were. Tuhan katakan pergi kepada Brisbane di Australia. You have to understand when I and my wife when we were in Australia, I visited many cities in Australia, but I never visited Brisbane. Okay, itu saya dan istri saya apabila kami pergi ke Australia, kami melawat banyak sekali bandar, tetapi tidak pernah pergi ke Brisbane. Because to me, what's Brisbane? Brisbane is not an interesting city. It's not much. In fact, it's actually a big country town that's trying to pretend to be a city. Okay, so saya katakan tidak ada apa-apa yang menarik di Brisbane. Ia hanya seperti sebuah bandar yang seakan pura-pura menjadi bandar yang besar. It's true. In 1992, the first time ever, my wife and I flew into Brisbane Airport. The plane was coming in. As coming to land, I looked over the side and I saw an old wooden windmill in the airport there.
Okey, apabila saya pergi ke Brisbane pada tahun 1992 dan apabila kapal terbang hampir mendarat dan saya melihat keluar, saya hanya melihat sebuah kincir angin yang Windmill. Yang sudah tua. Sudah lama. Okay, and and when the plane landed, we had to open the door and walk down the tarmac and walk to the single-story domestic airport. Dan apabila kita keluar dari kapal terbang itu, kita perlu berjalan dan kepada airport yang hanya setingkat saja. And so my wife and I would say, what in the world has God sent us to? You know, this little small city. Dan saya dan istri saya menanyakan, itu kenapa Tuhan mengantar kita kepada sebuah bandar yang kecil ini? But God knew His purpose. He knew exactly what He was doing. He knew this was the right time for us to go there. Yaitu Tuhan tahu tujuannya. Dia tahu kenapa Dia membawa kita kepada tempat itu. What I didn't know is that Brisbane became the fastest growing city in Australia. Apa yang saya tidak tahu adalah Brisbane telah menjadi sebuah bandar yang paling cepat maju di Australia. In the time we've been there, the city has more than doubled. Itu pada waktu kita di sana, itu bandar itu berkembang 2 kali ganda. Now there's about 2.7 million people in that city. Sekarang ada 2.7 miliar orang di bandar tersebut. You see, when God's people, when we genuinely want to follow God and serve Him, God will reveal His plans to us. Why? Because He considers us His friends. Yaitu umat Tuhan, apabila kita menetapkan diri untuk melayani Tuhan, dipakai oleh Dia, itu Tuhan akan menyatakan rencananya kepada kita sebab Dia menganggap kita sebagai seorang kawan. Jesus said in John chapter 15 verse 15, I no longer call you servants, this is to His disciples, because the servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Itu di dalam Yohanes 15:15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. So if you desire God's priorities, God will reveal His priorities to you. He will put you in the center of His purposes. Itu kalau kamu memberikan keutamaan kepada Tuhan, Tuhan akan meletakkan keutamaannya kepada kamu dan menjadikan kamu berada di pusat tujuannya. Would you like to have that tremendous privilege to know God's purposes? Would you like to be considered His friend? Itu adakah kamu ingin untuk memiliki keistimewaan itu, berada di pusat rencana Tuhan dan dipanggil Tuhan sebagai sahabat? Choose God's priorities. Realign your priorities with God's priorities. Kita harus memilih keutamaan Tuhan. Kita harus menyelarikan keutamaan kita dengan keutamaan Tuhan. Then God will reveal it to you. Can somebody say amen? Dan Tuhan akan menyatakan rencananya kepada kita. The third thing we need to understand is that God will prepare the way for us. Yaitu yang ketiga, Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita. You know, it's so important we know that when God is with us, when God supports us, it's such an incredible thing. Itu Tuhan akan menyatakan sesuatu yang hebat. You see, God is firstly all-powerful. He told in verse 22, I will overturn royal thrones, shatter the power of the foreign kingdoms. Okey, dan dia katakan di dalam ayat yang 21 ke 22, aku akan menguncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan takhta raja-raja. You see, God made it so clear. He is absolutely powerful. Yeah. God is sovereign. He will overrule every nation and kingdom. Yaitu Tuhan itu adalah sangat berkuasa dan dia memerintah segala kuasa dan juga kerajaan. He will shake up every other kingdom. Dia akan menggoncangkan kerajaan-kerajaan yang lain. This world system is falling apart. Yaitu sistem dunia ini gagal. God will shake every kingdom that is not of God's. Yaitu Tuhan akan menggoncangkan kerajaan yang bukan kerajaan Tuhan. Which kingdom do you want to bet on? Yaitu kerajaan mana yang kamu ingin berada? Which kingdom do you want to invest in? Kerajaan mana yang kamu ingin melabur? I don't know about you, but I like to back the winning team. Itu saya tidak tahu kamu, tetapi saya ingin menyokong
Iaitu pasukan yang menang. That's why I am in God's business. Sebab itu saya berada di dalam urusan pekerjaan Tuhan. Not only that, God will also open the way for us. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Verse 22, I will overthrow the chariots and their drivers, horses and their riders will fall. God is saying, I'm going to push aside all these armies. They're going to make way for you. Dan dalam ayat yang ke-22 dia katakan, dan akan menunggang terbalikkan kereta dan pengendara, kuda dan kendaranya akan mati rebah. You see, nothing can stand in God's way. He's going to overthrow everything that comes against him. Iaitu tidak ada apa-apa yang dapat bertahan jikanya menghalang Tuhan. Dia akan mengetepikan semua itu. So it's not by our might, but by the Spirit. Jadi bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh roh Tuhan. We may seem small, we may seem insignificant, but God can do mighty things through us. Kita mungkin akan kelihatan kecil dan tidak penting, tetapi Tuhan melakukan pekerjaan yang hebat melalui kita. Remember the story of Gideon? Ingat cerita Gideon? The guy who was afraid, the guy who was small, the guy who was insignificant, the guy that nobody thought about. Gideon seorang yang merasa rendah diri, merasa tidak penting dan merasa takut juga. God used him. Tetapi Tuhan menggunakan dia. And even when Gideon gathered the people, he was still far outnumbered. The Midianite army that he had to confront had 132,000 soldiers. Yaitu walaupun pada permulaan Gideon memimpin tenteranya, itu askar-askar musuh itu yang 130 lebih ribu orang itu, mereka lebih banyak daripada askar Gideon. In Judges chapter 7, it tells us that Gideon managed to collect 32,000 men to fight against these Midianites. Yaitu pada Hakim-Hakim itu bagaimana Gideon mengumpulkan askar untuk menentang 20,000 orang daripada askar Midian itu. And God said to him, you have far too many people. I will need to reduce it. Dan Tuhan katakan masih terlalu banyak rakyat itu. Saya akan mengurangkannya askar From itu. 32,000 to 300. Daripada 22,000 orang kepada 300 sahaja. And you know the story. With just 300 men, they routed the Midianite army and threw them into confusion. Yaitu daripada hanya 300 orang saja, mereka mengalahkan askar-askar Midian itu, membuatkan mereka lari. They may be big, but God is bigger. Itu mereka mungkin besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. We may be small, but God is huge. Itu kita mungkin kecil, tetapi Allah kita adalah Allah yang besar. God can give victory to whoever will look and trust the Lord. Yaitu Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang melihat dan percaya kepada Tuhan. Pastor Lance was telling us the story how he was training pastors in Africa. He was training them how to start life groups or small groups in the church. Yaitu Pastor Len mengungsikan kepada saya bagaimana dia melatihkan pastor di Afrika, bagaimana mereka memulakan kumpulan-kumpulan yang kecil di sana. And what he did not realize is that at the back of the hall there was one young boy, 12 years old, who was listening to everything he was teaching and training the pastors. Itu apa yang dia sedar, di belakang itu ada budak yang berumur 12 tahun yang mendengar segala apa yang dia ajarkan kepada pastor-pastor yang dia latih itu. At the end of the meeting, this 12-year-old boy went to his pastor and said, Pastor, I heard everything. I learned everything that was taught. I would like to start a life group. Dan budak ini tadi berumur 12 tahun ini, selepas habis itu, dia datang kepada Pastor Len dan dia katakan, saya telah mendengar semua yang engkau ajarkan dan saya ingin memulakan kumpulan pemeliharaan di sana. And the pastor said, okay, if you want to, you can go ahead and start a life group. He went all by himself. Dan Pastor Len katakan, okay, kalau kamu mau, kamu boleh mulakan dan mulakan dengan diri kamu sendiri. Dia mulakan He went to his school and began to talk to his friends and began to share the gospel with them and began to ask them to join his little life group. Dan dia mulai pergi kepada sekolah dia dan berkongsi dengan sahabat-sahabat dia dan mulai menubuhkan kumpulan pemeliharaan di sana. So his life group became 3, became 4, became 5. Dan kumpulan dia mulai berkembang daripada 3 ke 4 dan juga ke 5. And then some of his friends began to invite family members, their grandpas and so forth. And the grandmas got saved and the grandma joined the life groups. Dan juga budak-budak ini tadi membawa ibu bapa mereka dan juga datuk nenek mereka, dan ada seorang nenek itu diselamatkan. Okey, dan
turut serta di dalam kumpulan tersebut. So now you have this 12-year-old boy with a growing life group with boys of his age and some grannies and other people. So a 12-year-old boy was teaching a 60-year-old grandma the Bible. Okey, dan kita melihat budak yang berumur 12 tahun ini di dalam kumpulan dia ada nenek-nenek dan dia mengajar nenek yang berumur 60 tahun ke atas ini. Now all this time Pastor Lance didn't know a thing about this. But 1 year later he went back to the same place to train more pastors how to start life groups. And he began to hear this story. Dan Pastor Len belum sedar akan perkara ini berlaku, tetapi 1 tahun kemudian dia pergi kepada tempat ini untuk melatihkan pastor dan dia telah mendengar mengenai cerita budak ini. And by the time that 12-year-old boy's life group had grown so big, it's almost 20 people, and he's now training 2 other young friends of his to start their own life group so he can split the life group. Okey, jadi kumpulan budak ini tadi, dia telah berkembang kepada 20 orang dan dia juga melatihkan 2 lagi orang muda yang bersama dia untuk memperkembangkan kumpulan pemeliharaan di sana. You may be small, but God can do big things. Itu kamu mungkin kecil, tetapi Tuhan boleh melakukan perkara yang besar. All you need is faith and being available to God. Apa yang kamu perlukan adalah hanya iman dan kamu sentiasa ada untuk Tuhan. Isaiah chapter 42 verse 16 says this, I will lead the blind by ways they have not known. Along unfamiliar paths, I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Itu dalam Yesaya 42:16, aku akan mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. We have a church, a Filipino church called Oasis Church in Bangkok, Thailand. Kita ada gereja Filipina yang kita panggil sebagai gereja Oasis di Bangkok di Thailand. During the time of COVID, of course, everybody had all these restrictions. They were limited. They had to broadcast their service. Okay, itu during pada waktu COVID itu sebab mereka banyak kekangan untuk mereka memulakan kebaktian mereka. But they decided they should not just use this broadcast service to cater for their own people, but they can also use that to reach out to other parts around the world. Jadi mereka membuat keputusan bukan hanya sekadar untuk menggunakan yaitu kebaktian yang mereka hebahkan ini hanya untuk diri mereka, tetapi kepada orang lain di seluruh dunia. They began to start little groups in different parts in other countries that came about because of their preaching that was broadcast. Yaitu mereka mulai untuk menubuhkan kumpulan di tempat-tempat lain di Bangkok sebab ramai orang disentuh melalui siaran ini. They began to start so many little groups. They appointed one of their key leaders to be in charge to oversee all these little groups popping up. Dan mereka mulai untuk melatihkan atau menetapkan orang untuk memimpin kumpulan-kumpulan kecil ini. They were attracting Filipino people from different parts of the world. Dan mereka membuatkan orang-orang Filipina tertarik daripada bagian-bagian tertentu di dunia ini. This is in the midst of COVID. Ini adalah di tengah-tengah pandemik COVID. They turned an obstacle into an opportunity. Mereka mengubah halangan kepada peluang. And last year they started a church in Ho Chi Minh, Vietnam because of one of this group. Iaitu pada tahun lepas mereka telah memulakan satu grup di Vietnam di Ho Chi Minh sebab hasil daripada ini. So instead of letting COVID cause them to shrink in fear, they expanded in Jesus' name. Di sebalik mereka terhalang atau tersekat, mereka berkembang di dalam nama Tuhan. When God is with us, we need not be afraid. Itu apabila Tuhan bersama kita, kita tidak perlu takut. God will provide a way if we will trust Him. Yaitu Tuhan akan menyediakan jalan jika kita percaya kepada Dia. When we give God priority, He will give us priority. Apabila kita memberi keutamaan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi keutamaannya kepada kita. A dear friend of ours, a former leader in our church in Brisbane, she and her husband started a church in Seattle, US. Itu ada seorang kumpulan kita, ada seorang ahli kita di Australia memulakan sebuah gereja di Seattle di US, di Amerika. The lady Warinda was my wife's disciple.
Itu saudari ini dulu adalah seorang murid kepada istri saya. So she and her husband, they've started a church in Seattle, and it's a small church. Mereka mulai gereja yang kecil di Seattle. And in time of COVID, they had problems because they couldn't meet. And then the landlord made things difficult for them to continue using the place because it's too costly. Itu pada waktu COVID mereka memiliki kekangan sebab tidak dapat berjumpa dan orang punya rumah itu juga tidak benarkan mereka. Now they have been trying to save up money over many years to one day be able to put a deposit down for their own place as a church. Yaitu mereka menyimpan duit untuk pada suatu hari supaya pada suatu hari mereka boleh gunakan ini menjadi deposit untuk tempat gereja mereka sendiri. It wasn't a huge amount of money, but one day, about just almost 2 years ago, God spoke to Warinda and said, "You will get your own building." Yaitu ya bukan uang yang banyak, tetapi Tuhan berbicara kepada Melinda dan mengatakan kamu akan mendapat bangunan kamu sendiri. This is during the COVID, so they began to search in faith for a building. Ini adalah pada waktu pandemik COVID dan mereka mulai untuk mencari bangunan untuk mereka. And they found that there was a Chinese church that wanted to sell their church building, but they were determined they will only sell the building to another church. They don't want to sell it to some cafe. Okay, dan ada gereja Cina di sana di mana mereka ingin menjual, tetapi mereka membuat keputusan bahwa mereka hanya ingin menjualnya kepada gereja dan bukan kedai kopi. And when they met with the leadership was so moved by God, they said, "We will lower the price to sell it to you." Yaitu apabila mereka bertemu dengan pemimpin di gereja tersebut, pemimpin tersebut sangat tersentuh dan dia katakan kami akan rendahkan harganya untuk kamu beli. Can you have the picture of the Seattle church? Okay, boleh kita melihat kepada gambar gereja di Seattle. I hope they have it. Okay, and so they bought this thing, but they still have a large debt. Itu mereka membeli gereja ini, tetapi mereka masih ada hutang yang sangat banyak. And one of their members whose life was so touched when he got saved, so transformed, he said, "I have too many restaurants and it's taking time away. I want to serve God more. So I'm deciding I will sell one of my restaurants and I will give a big portion of the profits to help the church pay off the debt." Itu ada seorang ahli mereka sangat disentuh oleh Tuhan dan dia katakan saya banyak restoran jadi saya tidak ada masa untuk menguruskannya. Saya akan jual satu dan saya akan beri keuntungan yang banyak daripada penjualan itu untuk gereja. So Liling, have they actually paid off the whole debt? So they paid off the whole debt. Dan mereka telah membayar semua hutang tersebut. Okay, I don't know where the picture is. So the question is this, will it be my priorities or God's priorities? We choose God's and He will prepare the way for you to do God's will. Jadi persoalannya adalah apabila kita harus memilih antara keutamaan kita dengan keutamaan Tuhan, apabila kita memilih keutamaan Tuhan, Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita. Now the fourth thing is this, God will grant us authority to establish His kingdom. Dan yang keempat adalah Tuhan akan menganugerahkan kita kuasa untuk mendirikan kerajaannya. In verse 23 it says, "On that day declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty." Okey, dalam ayat yang ke-23, dan dia akan menjadikan engkau seperti cincin meterai sebab engkaulah yang kupilih. What is a signet ring? A signet ring is the ring that the king has on his finger, and when the king stamps his signet ring, it means that is the authority of the king. Itu apakah maksudnya cincin meterai? Cincin meterai adalah cincin yang biasanya dipakai oleh raja, dan apabila dia menggunakan cincin itu untuk membuat tanda chop di sana, itu bermaksud dia telah memberikan kuasa. The church that prioritize God's priorities, the people that prioritize God's priority will be given authority to do His will. Itu gereja yang memberi keutamaan kepada Tuhan dan orang yang memberi keutamaan kepada Tuhan akan diberi kuasa untuk melakukan kehendak-Nya. That can be you or I. Ia mungkin adalah kamu atau saya. Jesus said in Matthew 18 verse 18, "I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven."
Di dalam Matius 18:18 Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. You see, God will back us up. Yaitu Tuhan akan menyokong kita. How many of you know when you're driving on the road or you are on the car in the road and a traffic policeman steps out there and he says, stop. Itu berapa di antara kamu tahu bahwa apabila kamu memandu di jalan raya dan ada seorang polis trafik di sana dan dia katakan berhenti. How many of you think, who is this guy? My car is far bigger than this man. I just drive over him. Okey, siapa yang kamu katakan, siapakah orang ini, kereta saya lebih besar daripada dia. Saya mungkin akan hanya langgar dia saja. Just make way for my car. Beri laluan kepada kereta saya. But we all know, we all stop, right? We stop because this little man just says, stop. Tetapi kita tahu bahawa kita akan berhenti sebab orang ini tadi meminta kita berhenti. Because we understand, behind this policeman is the government. Behind the government is the law. If you hit this man, you're in trouble. Okey, sebab kita tahu bahawa apa yang di belakang orang ini tadi adalah kerajaan. Dan apa yang di belakang kerajaan adalah undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, kita akan dalam keadaan yang bermasalah. When we do God's will, God will give us authority. And so we can say, stop, you devil. Stop, you kingdom of darkness. Move aside in Jesus' name. Sebab itu, apabila kita melakukan kerajaan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kuasa. Dia akan katakan, berhenti. Iblis, okay, berhenti kerajaan kegelapan. It doesn't matter how big this policeman is or whether he's a little small guy, policeman. It doesn't matter as long as he knows he is the policeman. Okay, ia tidak penting sama ada berapa besarnya saiz badan polis tersebut, tetapi asalkan dia tahu bahawa dia adalah seorang polis. You know, God gives us authority that we will need to get God's job done. Itu Tuhan memberi kita kuasa yang kita perlukan untuk menyiapkan pekerjaan Tuhan. You know, when you work for your boss in a company, for example, and you are a good worker, the boss will usually promote you, give you more authority. Itu kalau kamu bekerja di pejabat kamu dan kalau bos kamu tahu bahawa kamu melakukan pekerjaan yang baik, dia akan memberikan kuasa yang lebih lagi. The more you do God's will, the more God will give you authority. Yaitu lebih lagi kamu melakukan rencana Tuhan, lebih lagi dia memberikan kuasa. Let me tell you another story. Saya ingin ceritakan satu lagi cerita. Some of you know Martin Luther. He was the one that started the Reformation where the Protestant church came about. Yaitu kita semua tahu Martin Luther, dia orang yang memulakan gerakan Protestan yang ada sekarang ini. Martin Luther had a clear sense of God's will, that he was in God's will to do what he did. And so because of that, he was very bold in his prayers. Martin Luther sangat jelas akan kehendak Tuhan. Sebab itu dia sangat berani di dalam apa yang dia lakukan untuk Tuhan. In 1540, Luther's great friend and his assistant, his name is Frederick Myconius. I think there's a picture. I hope you have that. He became very sick and he was dying. He was predicted this man is going to die in a very short time. Okay, dia pada tahun itu sepatutnya ada gambar. Jadi orang itu sakit dan dia mungkin akan mati pada waktu itu. So this man was in bed dying and he wrote a letter to his dear friend Luther. Very weakly he wrote this letter and he said to him basically that I'm sorry but I am going to go to heaven already. Bye bye. Okay, Myconius ini tadi dia menulis surat pada waktu dia sedang nazak kepada sahabat dia Martin Luther ini tadi. Dia kata saya mungkin akan mati dan bye-bye. Martin Luther immediately wrote a letter back to this friend. Dan Martin Luther dengan segera menulis kembali surat kepada sahabat dia ini. I command you in Jesus' name to live because I still need you to reform the church. God will never allow me to hear that you are dead. Okay. But will allow you to survive me. You shall not die. I'm praying this. This is my will. And may my will be done because my will is to glorify the name of God. Okay, dan Martin Luther menuliskan kepada dia, saya memerintahkan kamu untuk terus hidup sebab saya masih memerlukan kamu untuk membuat reformasi ini. Okay. Itu dia. You might think this is shocking. How can this man think like this, write like this, you know? Amen. You may be thinking, how can this man write like this? Jadi kamu mungkin berfikir, bagaimana orang ini boleh menulis surat seperti itu?
By the time the letter from Luther reached Myconius, Myconius was so weak he couldn't even speak anymore. Itu pada waktu surat itu sampai kepada Myconius, Myconius sangat nasak dan dia tidak dapat bercakap. But a miracle happened when the letter was read to his friend. Iaitu mujizat terjadi apabila surat itu dibacakan oleh sahabat dia. In just a short time, he revived and he completely recovered. Itu dalam masa yang singkat dia kembali pulih. In fact, he lived 6 more years and he outlived Martin Luther by 2 months. Okey, sebenarnya dia hidup 6 tahun. Itu 2 tahun lebih lama daripada Martin Luther. That is God's authority. Jadi itu adalah kuasa Tuhan. I am believing God. Saya percaya kepada Tuhan. Prophetic words has been released to me that we will see our people spread and touch many nations in the world. Iaitu nubuat telah dinyatakan kepada saya di mana kita akan melihat bahawa ramai orang akan dipakai untuk menyentuh bangsa-bangsa di dunia ini. That God will provide the resources that we need to do what God wants us to do. Iaitu Tuhan akan menyediakan sumber untuk kita melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita untuk lakukan. And that is what our Vision 2030 is about. It's about transforming lives everywhere. Jadi itulah tujuan BC 2030 kita di mana kita ingin mengubah kehidupan di serata tempat. I'm believing that as we are obedient to God and God will lead different ones of us to different places. But wherever we are, we're going to see lives transform. Saya percaya bahawa apabila kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat di mana saja kita diletakkan, kita akan melihat banyak kehidupan akan diubahkan. I'm believing God that as a result of obeying God like this, we're going to see 100,000 disciples in our family by the end of 2030. Dan saya percaya oleh kerana hasil kita mentaati Tuhan, kita melihat bahawa pada tahun 2030 kita akan melihat 1,000 orang akan 100,000. 100,000. Okay. Amen. Woo! Hallelujah. Amen. Men of small faith. No, just a mistake. 100,000. And I believe God can do amazing things as we trust Him. Itu saya percaya Tuhan boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa apabila kita percaya kepada Dia. Regardless of all the obstacles we may be faced with. Itu tak, walaupun kita menghadapi halangan-halangan yang mungkin kita akan hadapi. I'm so inspired by our churches in Thailand during this time. Saya sangat diinspirasikan oleh gereja kita di Thailand pada waktu ini. During the time of COVID, they all face the problems we face as well in Malaysia. Yaitu pada waktu COVID mereka juga mengalami masalah yang sama yang kita alami di Malaysia. But someone then decided we're going to hold prayer meetings. So they began to hold prayer meetings. A small group then began to gather 5 a.m. 3 times a week. They began to gather online and begin to cry out to the Lord. Itu, dan mereka membuat keputusan bahawa mereka akan mulai mengadakan perjumpaan doa dan mereka mulai berdoa kepada Tuhan. And over months the number grew and grew and grew until today. Today they are still praying 3 times a week, 5 a.m. 500 people gather. Dan mereka selepas 1 bulan mereka mulai untuk bertumbuh. Pada hari ini mereka masih berdoa 3 kali seminggu pada pukul 5 pagi. They preach the gospel all over the place. And I heard early last year they held their first water baptism in a little while. And they had 700 people water baptized. Okey, pada tahun yang lepas mereka memulakan baptisan air mereka yang pertama dan ada 700 orang dibaptiskan. Not only did they preach the gospel, they trained their leaders, they trained the pastors. And from that time the COVID started until today, they have planted about 50 churches. Dan bukan hanya mereka membaptiskan, tetapi mereka melatih pemimpin dan juga pastor. As I mentioned, Lance and Bell, they are missionaries in Southern Africa. Sebagaimana yang saya katakan, Lance and Bell, mereka adalah missionary di Afrika Selatan. When COVID hit, of course, they too were shaken. They were like, what's going to happen? I mean, can we trust the African hospital system? Will we be okay? What if we catch COVID? Could we die? Could our children die? Okey, pada waktu COVID, mereka juga bimbang apabila mereka berada di Afrika. Adakah mereka boleh mengharapkan hospital di Afrika atau mereka juga akan mungkin mati? But they felt in God they could not live. They could not leave the churches and the pastors there. Dan mereka merasakan bahawa mereka tidak patut untuk meninggalkan gereja dan juga pastor di sana. I can tell you,
honestly, they found it very, very difficult and challenging the last 3+ years. Itu pada 3 tahun kebelakangan ini mereka menghadapi kesukaran di sana. But they kept reaching out. Tetapi mereka terus menjangkau. Last year alone, they held a number of rallies and they saw at least 4,000 decisions for Christ. Yaitu pada tahun lepas mereka Hallelujah. mengadakan satu release di mana 4,000 orang menerima Yesus. And among their churches, they were planted another 30 churches. Dan mereka juga menubuhkan 30 gereja yang lain. The pastors continue to push forward despite all the COVID that was happening. Yaitu pastor terus pergi ke hadapan walaupun halangan-halangan COVID ini. When COVID was very bad in India, and you may have heard millions of people died, and people were the bodies were gathered in car parks and burned. All this was happening in India. Itu apabila COVID dalam keadaan yang sangat teruk di India, kamu mungkin ada mendengar dan melihat di mana mayat-mayat yang bergelimpangan dan juga dibakar di sana. Our pastor in India, Pastor Ravi, said, I must still go out to the missions field because the gospel cannot stop. People are dying. They need to hear the gospel now. Tetapi pastor kita di India, Pastor Rabi mengatakan, saya masih perlu untuk keluar dan menjangkau jiwa-jiwa. Sebab ini apa yang Tuhan inginkan. Sebab mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan Injil. These are people of faith who trusted God. Ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. God is establishing His kingdom. He's inviting us, will you join with me to see greater things? Tuhan mengembangkan kerajaannya dan Dia menjemput kita. Adakah kita ingin bersama Dia untuk menggenapi pekerjaan yang luar biasa ini? If we give our hearts and say, yes, we will. God says, I will bless you. I will open the way for you. I will give you authority. Dan kalau kita katakan ya, Tuhan akan mengatakan kepada kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menyediakan dan juga memberikan kita kekuasaan. What do we want to do with our lives today? Apakah yang kita ingin lakukan dengan kehidupan kita pada hari ini? Can I invite the worship team to come forward? Boleh sejemput tim pujian. Do we want to be on the winning team and join God's team? Adakah kita ingin berada di dalam pasukan yang menang, itu pasukan Tuhan? Shall we trust God? Shall we look to Him? Adakah kita patut untuk percaya kepada Tuhan dan memandang kepada Dia? Shall we start and say, God, help me, Lord, that I may clean my heart from the default things, that I may become an holy instrument in your hands. Haruskah kita katakan, oh Tuhan, sucikan saya Tuhan, supaya saya boleh menjadi alat yang kudus untuk kerajaan Engkau. God, may I put Jesus first in front of every other aspect of my life. Dan Tuhan, saya akan meletakkan Yesus yang utama di hadapan hal-hal yang lain di dalam hidup saya. Is God speaking to us tonight? Adakah Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini? Perhaps for some of us, there might be some of these things. Is it time to bring it before the Lord? Itu mungkin perkara-perkara ini yang menjadikan Tuhan bukan utama. Ini adalah masanya untuk kita membawa dia kepada Tuhan. That our lives may be holy unto the Lord, that we may put God first in our hearts and in our lives. Itu di mana kehidupan kita harus kudus di hadapan Tuhan dan kita meletakkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Are we willing to come before God in repentance? Adakah kita sanggup untuk datang ke depan Tuhan dan bertobat? Tonight, are we willing to kneel before the Lord and say, Lord, forgive me? Pada malam ini adalah kita sanggup untuk bersujud di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ampuni saya. If that's you tonight, I want to invite you. If you realize in your heart you need to come before God in repentance and say, God, forgive me because I've put other gods in my heart. Jika itu adalah kamu dan kamu katakan dalam hati kamu, Tuhan, ampunilah saya sebab saya meletakkan berhala yang lain selain Engkau di dalam hati saya. Lord, forgive me. Tuhan, ampuni saya. Because I've allowed other things to come and compete with you. Sebab saya membenarkan hal-hal yang lain untuk datang dan bersaing dengan Engkau. Lord, I didn't realize this, but Lord, I've allowed this idol into my heart. Tuhan, saya tidak menyedarinya, tapi saya membenarkannya terjadi dalam hati saya. If that's you, I want to invite you to just respond to God. Come in front and kneel before the Lord. Jika itulah kamu, saya ingin menjemput kamu datang ke depan dan sujud di hadapan Tuhan. Let's just make this moment to repent before the Lord. Kita berikan waktu ini untuk kita bertobat di hadapan Tuhan.
Oh God, Lord, I pray, speak to us. Oh Tuhan, kami memuji Engkau. Speak to us, Lord, tonight. Berbicara kepada kami pada malam ini. Oh, just come before the Lord. Datang kepada Tuhan. Just come. Datang kepada Tuhan. Oh Lord, just come, Lord. Oh Tuhan, datang Tuhan. Father, we come with broken hearts, Lord. We begin to realize, Lord, how much we've, in different ways, Lord, just allowed these things into our hearts. Tuhan, kami datang dan kami menyadari bagaimana kami tidak sepatutnya membenarkan perkara-perkara ini, Tuhan, mengambil tempat di dalam hati kami. For some of us, we have allowed our careers, our jobs to become a God in our hearts. Ada di antara kita yang membenarkan pekerjaan kita menjadi Tuhan di dalam hati kita. Oh Lord, for some of us, we have allowed even our family, our relationships to become a God in our hearts. Ada kita membenarkan keluarga atau hubungan kita menjadi Tuhan di dalam hati kita. Lord, for some of us, it's all about this entertainment, this thing keeping us excited and happy. Lord, we have allowed it to become a God in our lives. Dan ada kita yang membenarkan hiburan dan juga hal-hal yang kita anggap dapat membuatkan kita gembira menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Lord, for some of us, it's myself. I have become my own God. I've become so self-centered. Kadang-kadang kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan dan terlalu mengutamakan diri kita. Lord, forgive us. Tuhan, ampuni kami. We come in repentance. Kami datang dalam pertobatan. We come with broken hearts. Kami datang dengan hati yang remuk. Oh, just come before the Lord right now. Just come wherever you are. Just come in front. Datang Kneel pada before the malam Lord. ini. Itu datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Tonight's a night of transaction before the Lord. Pada malam ini adalah malam untuk kita diubahkan di dalam Tuhan. Oh God, oh God. Tuhan, Just come, Holy Spirit. Touch our hearts. datang Roh Kudus sentuh hati kami. Oh God, Lord. Lord, touch our hearts. Sentuh hati kami Tuhan. Forgive us, Lord. Ampuni kami Tuhan. Forgive me. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Lord, cleanse my hearts. Tuhan, sucikan hati Oh, kami. cleanse my heart, Lord. Sucikan hati kami Tuhan. Lord, help me, Lord, to put aside those things that have taken my eyes off you. Tuhan, tolong kami untuk menepikan segala sesuatu yang membuatkan mata kami tidak tertuju Lord, kepada I just Engkau. ask for your forgiveness. Ampuni kami Tuhan. Oh, forgive us. Ampuni kami ya Tuhan. Holy Spirit, Lord. Roh Kudus Tuhan. Oh, Shatalabakile, Jesus. Forgive us, Lord. Jesus. Lord, we come to you. Tuhan, kami datang kepada Engkau. We repent in ashes. Kami Lord, we are so bertobat, Tuhan. weak. Kami sangat lemah. You know us, oh Lord. So many times we are so ill-disciplined. Engkau mengenal kami Tuhan. Banyak kali kami mengecewakan Engkau. Lord, so many times we are so complacent. We compromise. Tuhan, banyak kali kami terlalu selesa dengan bertolak ansur. Help us, oh God, Tolong kami Tuhan. and forgive us. Dan ampuni kami. Show us mercy and compassion. Tunjukkan belas kasihan Engkau kepada kami. Oh Lord, lift the burden of our guilt before you, Lord. Oh Tuhan, letakkan beban berasa bersalah itu di hadapan-Mu Tuhan. Father, I pray, cleanse our hearts, purify our hearts, Bapa, Lord. kami berdoa, Kau sucikan, murnikan hati kami Tuhan. Lord, we lay those things at your throne, the things that hindered us. We lay it at your feet right now. Oh Tuhan, kami letakkan di hadapan Engkau Tuhan. Let's just do that. Whatever it is that has been those defiled vessels in your hearts, just lay it at the Lord's feet. Give it unto the Lord. Surrender it to the Lord. Itu apa saja yang membuatkan hati kita tercemar, kehidupan kita tercemar. Serahkan segalanya di hadapan Tuhan pada malam ini. Haleluya, Jesus. Jesus. Oh, holy God, holy God, Jesus. 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 Father, look to you. Bapa, kami melihat kepada Engkau.
Father, you are so gracious. Tuhan, Engkau penuh dengan kasih karunia. And I pray tonight, Saya berdoa pada malam ini, as we give to you, as we repent in our hearts, sambil kami memberi dan juga bertobat di dalam hati kami. we know your forgiveness is near. Kami tahu Tuhan, pengampunan Engkau adalah dekat. Your grace is sufficient. Kasih karunia Engkau mencukupi. Lord, we thank you, Lord. Kami berterima kasih Tuhan. Father, I just pray even right now, Bapa, kami berdoa pada saat ini. touch us, Sentuh kami. cleanse us, Bersucikan kami. purify us. Oh Tuhan, Kau murnikan kami. Let's lift our hearts to the Lord. Mari kita Purify angkat hati kita kepada Tuhan. us, we pray. Murnikan. Purify us, we pray. Kami berdoa. Let your holy fire just come and cleanse us, Lord. Berikan api kemuliaan-Mu datang Tuhan dan menyucikan kami. Let your holy fire come. Kemuliaan Kau datang Tuhan dan sucikan kami. Jesus.